ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ଆଜିକାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବୁ ସୁରାଟ ବାଲା ବା ସୁରାଟ ଯିଏ କାମ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ମନା କରିଦେନ୍ତି କି ଆମେ ଚାକିରି ବାଲା ବାହା ହେବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଆମେ ସୁରାଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେବୁନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯାଇକିରି ସେଇ ଘରେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବାଲାକୁ ଘରେ ଯାଇକିରି ରୋଷେଇ ହିଁ କରିବେ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ସାହସ ନାହିଁ ବା हिम्मत ना आप चाहूना बोधे कि निज गोड़े छिड़ा निज गोड़े जो बापा एत पैसा खर्च करी निज गोड़े आप छिड़ा आप भरोसा ही आप स्टाटस मेंटेन करने चाहते ताठू आपन बेटर ना मो भाई मैंने जे बिना सपोर्ट बिना पाठ पढ़ी बिना बापार पैसा खर्च करी आज 40-50 हजार कमाऊँ गुजराट रही पाखे भी घर द्वार गाड़ी फाड़ी सब कर तो मुझे भावी मो भौणी मान मो भाई मैंने बहुत बेटर अच्छा तो आप पैसा पैसा निज पर पैसा निजे स्टाटस मेंटेन करने चाहते किंतु जे मेहनत करी पैसा निज स्टाटस मेंटेन कर गुजराट पिला मो भाई मैंने।